Ato asa ning paminaw ning pastora ning pagkahuman ato ang tubagon ang iyang pamahayag punto por punto. Ang akong amigo nangutana og ingon pa niya, Lem, unsay imong panahom o base sa Biblia nga si Kristo mismo naghimo man og bino didto sa Kana tungod sa hangyo sa iyang inahan nga si Maria? Salamat sa imong pangutana, Bay Leonid. Tinuod na nga si Kristo naghimo og bino didto sa Kana. Pero kung ang imong buot ipasabot, bino nga makahubog, dili. Dunay rason numero 1. Dili dapat magkabangga ang gisulti sa Biblia o sa gihimo ni Kristo didto sa Kana. Nga maghimo siya og ilimnon nga makahubog unya, nagdili ang kasulatan. Baka dili na tinuod. Ngano man, tungod kay sa Biblia, Deuteronomio kapitulo 14 bersikulo 26, nag-allow ang Biblia og alcoholic nga ilimnon. Kung imong basahon, klaro din ha nga ang gigamit din ha nga term fermented drink. When we say fermented drink, alcoholic yun na. Mabito sa laing version sa Biblia ang gigamit alcoholic drink. Ang ubang version sa Biblia ang gigamit strong drink. Isog yun na nga ilimnon. Unya angay natong hinumduman mga kaigsuonan, ang Old Testament na sulat na originally sa Hebrew. Ang Hebrew word nga gigamit din ha kay shikar. Ang shikar gani nagkahulugan na siya og intoxicating beverage or intensely alcoholic liquor. So, makahubog yun na, alcoholic yun na. Dinha sa Ministry Magazine nila, dire klaro kaayo, ang giingon, intoxicating drink, shikar, beer. Sila mismo ning admit nga ang shikar di ay alcoholic na siya. Sumala mismo sa ilang basahon. Unya kaning shikar mo ni ang gihisgutan sa Deuteronomio 14:26. Diin ang giingon nga ipakonsum gyud ang shikar, no? Kaning alcoholic nga ilimnon, fermented didto sa ilang panimalay. Unya naa pagi presence of God, niya pagi presensya sa Dios. Nya mingon siya bawal sa Biblia ang alcoholic nga ilimnon, dili na tinuod. Ang bawal sa Biblia ang paghubog-hubog, dili ang pag-inom mismo, managlahi na sila. So kung ibase nato sa Biblia, allowed ang alcoholic nga ilimnon. Pero kung ibase nato sa libro ni Ellen Goldwhite, ay dito may bawal. Sa Biblia, allowed. Sa libro ni Ellen Goldwhite, bawal. Pero napabatay mga laing teksto nga magamit diin nagpamatuod nga nag-allow ang Biblia og pag-inom og alcoholic nga ilimnon na may daghan. Like for example, kaning unang Timoteo 3:8, diin nag-ingon si San Pablo din ha, nga ang katabang sa simbahan sa iglesia, dapat dili magpalabig inom. Kanang linya bitaw nga dili magpalabig inom, buot pasabot, nag-allow si San Pablo og pag-inom og alcoholic nga ilimnon, pero dili lang magpalabig. Kung magpalabig, hubog-hubog naman na, dili naman na maayo. So kani nga mga bersikulo, nagpamatuod nga sa Biblia, allowed ang pag-inom. Angay na itong hinumduman mga kaigsuunan nga ang New Testament nasulat na siya sa Greek, no, originally. Ang Greek word nga gigamit din sa unang Timoteo 3:8, oino. So buot pasabot pag ingon ni San Pablo nga dili magpalabig inom, samara nga gaingon siya nga dili magpalabig inom og oino. Karon ang pangutana, sumala sa Biblia ang oino ba makahubog? Ang tubag? Yes. Kung sa may basihan nato, diha sa Efeso kapitulo 5:18, klaro kang giingon ni San Pablo, dili maghubog-hubog og oino. Same Greek word nga gigamit sa unang Timoteo 3:8. Dili maghubog-hubog og oino, bino or wine. Naingon din si San Pablo, dili maghubog-hubog og oino, yang oino dili makahubog. So, makahubog yun na. So, kani nga kamatuoran, establish ni sa Biblia, nag-allow mismo ang Biblia sa pagkonsum og alcoholic nga ilimnon, kung Biblia ang atong basihan. Pero og libro ni Ellen Goldwhite ay bawal gid na. Pero kanay sila mutuo man ni sa libro ni Ellen Goldwhite bisan supak na sa Biblia. Okay, propeta man ni nila.